Assalamu alaikum wa rahmatullah. An bɛ maliyɛn den kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo, ka mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo, dɔɔni kɛnɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo. Insha Allah ni anw segilen ka na anw ka kɛnɛ barikama kɔnɔ, ni o ye dɔɔni kɛnɛ volume 29, dɔɔni kɛnɛ sigiko 29 ni ye an ye o de la insha Allah. Ka wurdiw zikiriw di ala kanubagaw ma, maa minnu bɛ k'u ye ala kanu, u bɛ fɛ ka kisi jinɛtigiw tɔɔrɔ ma, u bɛ fɛ ka u ka diinɛ de matarafa, ka u yɛrɛ ɲini, i ka ala tɔgɔ barikamaw ta ka i yɛrɛ nafa ni a ye. Dɔɔni kɛnɛ volume 29 bi sigi bɛ nin de kan. An bɛ na wurdi minnu di alajɔnw ma, an bɛ na zikiri minnu di alajɔnw ma. A ye aw jija, aw ka biki ni kaye ta, aw ka aw sigi, aw ka sɛbɛn ka bila aw kɔrɔ, aw yɛrɛw ka kɛ aw yɛrɛw karamɔgɔ ye. O ye jumɛn? Bi fayida bɛ jumɛn kan? Dɔɔni kɛnɛ volume 29 kɔnɔ. O de ye an balimaw caman bɛ u hakiliw man di, dɔw hakili ka gon. A dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ u b'u bolofɛn dɔ bila u kɔrɔ sisan u bɛ munumunu, u bɛ na u b'a ɲini fan bɛɛ u ta ye, a bɛ tunu u la. A dɔw bɛ hali n'u ye fatiha durusi u kun na, u bɛ panpan, u bɛ ɲina a yɔrɔ dɔw kɔ. Bi fayida in a nafa ka bon, kuma bɛ nin de kan. Sabu n'i y'a jateminɛ, jinɛ sitanɛw bɛ yen minnu bɛ don adamaden i ni i hakili cɛ, ni olu ye i sɔrɔ ka ban, i b'i ka mobili tile bila yɔrɔ dɔ la ka tila k'a ɲini, i bɛ heure kelen kɛ i t'a ye, ka sɔrɔ a b'i kɛrɛfɛ, i bɛ tila ka a ye. U bɛ na ni waasiw de ye adamadenw hakiliw kɔnɔ. O kama maa o maa i bɛ fɛ i ka kisi ninnu balawu ninnu tɔɔrɔ ma, i ka ala tɔgɔw ta, i ka zikiri kɛ, i ka nafa sɔrɔ. Dɔɔni kɛnɛ volume 29 an bɛ ka kuma o de kan, o ye jumɛn? Pour avoir une bonne mémoire, il faut réciter. Maa min i bɛ fɛ i hakili ka ja, n'i ye kuranɛ kalan a kana bɔ. N'i bɛ baara yɔrɔ la, surtout maa minnu bɛ comptabilité kɛ, k'aw bɛ miliyariw ni miliyɔnw jate, hakili ka se ka ja, i ka lafiya i ka baara la, sabu hakili bɛ sɛgɛn de. Adamaden hakili n'a ye baara kɛ ka baara kɛ, souvent a bɛ sɛgɛn fo k'i reposer. Bon n'i ye ala tɔgɔw ta, ala bɛ i dɛmɛ. Fili tɛ sɔrɔ i ka kow la, ala de bɛ i kɔlɔsi. O ye jumɛn? Pour avoir une bonne mémoire, il faut réciter. I bɛ tɔgɔ jumɛnw fɔ? I bɛ fatiha kalan une fois, al-fatiha une fois, fatiha i bɛ o kalan siɲɛ kelen. O kɔfɛ astaghfirullah 70 fois. O kɔfɛ après astaghfirullah 70 fois siɲɛ 60. O kɔfɛ i bɛ salatu kɛ kiraba kan Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. I bɛ salatu kɛ salat ala nabi 3 fois. O kɔfɛ i bɛ ya kafi kalan siɲɛ 923. Après ya kafi 923 fois. O kɔfɛ ya kabir 66 fois. O kɔfɛ après ya kabir 66 fois. Nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'i ye nin kɛ, i b'i hamina ko, i b'a yira ala ba la. Ala de bɛ se ka i hakili ja, ala de bɛ se ka i hakili to i ye ko minnu kɛ ka tɛmɛ. Ala jɔn yɛrɛ i ye ko kɛ journée kɔnɔ, i ye ko kɛ tile kɔnɔ, n'i y'i da su fɛ yanni i ka sunɔgɔ, i jija i k'i miiri bi tile bɛɛ i ye mun de kɛ. I ye karimasinɛ ka wariw suɲɛ, i ye karimasinɛ hasidiya, i ye karimasinɛ kɔniya. N'i ye nin bɛɛ jate bɔ tile kɔnɔ, i ye jurumu ni baraji min sɔrɔ, i kan ka dɔn adamaden hakili dira gansan tɛ. Ala ye hakili di adamaden ma de ka anw ni bɛɛ kanw bɔ ɲɔgɔn na. Adamaden kana sɔn ka kɛ bɛɛ kan ye. Waati bɛɛ hakili in labaara, i k'i hakili in lajigin ala la, i k'i ɲɛsin hakili ma. I b'o ŋaniya
k'a ɲini Alahu Ta'ala fɛ Ala ka hakili ɲuman di i ma, Ala ka i hakili ja. Ni fayida in bɛ kɛ de su o su yanni k'i da. An bɛ segin ka na fayida an ye laban mun fɔ zikiri ninnu na ya kabir 66 fois. O kɔfɛ n'i y'i ka v kɛ i kɛlen ka i ka hakiliko yira Alahu Ta'ala la, o kɔfɛ ka duwawu kɛ i bɛ tila i bɛ salatu kɛ nabi belebele kan siɲɛ 3 yanni i ka da fayida in kɔnɔ. Nin ye pour avoir une bonne mémoire. Maa minnu ni wasiwasiw b'u la, kunnafɛnw b'u sɛgɛn, walima fɛn wɛrɛw a ka ca, i banba nin kan i bɛ Alahu Ta'ala jɔyɔrɔ ye. O kɔfɛ an b'a fɔ aw ye fana mun yɛrɛ ka bon, mun bɛ hakili yɛrɛ, i ka laɲini k'a kɛ kak o de i ka an ye Ala tɔgɔ minnu fɔ ani ka salatu minnu kɛ, i ka ninnu naasi ka mɔgɔ bila ka a sɛbɛn. N'a y'a sɛbɛn i ye, o kɔfɛ i bɛ sikaro k'a la walima i bɛ di kɛ a la, i bɛ to ka a min su o su yanni i k'i da. O kɔfɛ i bɛ zikiri ninnu kɛ. Maa o maa n'i ye i banba nin kan, i bɛ Alahu Ta'ala jɔyɔrɔ ye. Anw tɛ anw kale, se fosi tɛ Gawusu Kiyasu Dukure ye. An ko ten dɔɔni kɛnɛ sigi kun de aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw damana Ala jɔn ye, aw damana karamɔgɔ ye aw sigiyɔrɔ la, ka sɔrɔ aw m'aw ka nafolow tiɲɛ. Maa o maa i bɛ nin kan a dɔn k'a fɔ maaw yɛrɛ bɛ kabakoya i la. I hakili Alahu Ta'ala bɛ hakili ja, hakili bɛ ja. An bɛ segin an b'a fɔ une fois, an b'a fɔ siɲɛ kelen en français ka bɔ dɔɔni kɛnɛ volume 29 kɔnɔ, sabu anw ko ten dɔɔni kuma man ca. Ni Ala jɔnw kama tɛ an tɛ nin kɛnɛ in sigi. An b'a ɲɛsin Ala wele de ma. Nka an b'a ɲini Ala ba fɛ, an bɛ nin fayida dɔɔni kɛnɛ mun sigila diɲɛ bɛɛ lajɛlen, maadamu b'an wele k'u ye nafaw ye a la, anw t'a da dɔn. Ala k'a kɛ alijana sara ye. Anw ma wari ɲini, an ma tɔgɔ ɲini, an ma diɲɛ ɲini, an ko de alijana firdausi. Alahu Ta'ala ka kɛnɛ in kɛ o sara ye. Inch'Allah. An b'a fɔ aw ye en français une fois. Pour avoir une bonne mémoire, il faut réciter 1. Al-Fatiha une fois. 2. Astaghfirullah 70 fois. 3. Salat ala Nabi 3 fois. 4. Ya Kafi 923 fois. 5. Ya Kabir 66 fois. Après, faire votre vœu et clôturer par salat à la Nabi chaque nuit avant de dormir. Il est bon aussi de les réciter sur l'eau et mettre un peu de miel pour boire. Ala jɔn ni tun ye dɔɔni kɛnɛ volume 29 k'a di mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. Aw tulo bɛ aw denkɛ, aw balimakɛ de kumakan na. Cheikh Gawusu Dukure Kiyasu, le guide spirituel d'Ansarullah. In tansurullaha yansurukum.